रुपया तो ऊँट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है, बढ़ाते वक्त तो ये 10-15 रुपये बढ़ा देते हैं। हुकूमत तो सीधा सीधा जो है ना अवाम के मुंह पर तमाचे मार रही है। हुकूमत कोई ऐसा काम करे कि जो हमें समझ नहीं आए, कोई 30 रुपये सस्ता करे। महंगाई के सताए अवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल 1 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 10 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 3 रुपए 32 पैसे कम, 262 रुपए 75 पैसे में फरोख्त। लाइट डीजल 2 रुपए 99 पैसे, मट्टी का तेल 2 रुपए 15 पैसे सस्ता। नई कीमतों का इतलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। अवाम ने कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया, मजीद कम करने का मुतालबा। वफाकी और पंजाब हुकूमत अपने अखराजात कम करे, नवाज शरीफ की हिदायत। तमाम सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग ही अवाम को भारी भरकम बिलों से निजात दिलाएगी। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन की बारी है। चाहते हैं हर शहरी को रिलीफ मिले। पीटीआई की नाकिस पॉलिसीज ने अवाम को महंगी बिजली और महंगाई की दलदल में धकेला। वजीर आजम की नई हुकूमती मौशी पॉलिसी पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF और दीगर इदारे कर्ज देने को तैयार नहीं। मईशत वेंटिलेटर पर, अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमती इकदामात से नाखुश, 3 कमेटियों की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। लिखा, हुकूमत कमेटियों की तजावीज़ के खिलाफ इकदामात कर रही है। सरकारी महकमों के बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम हो सकते हैं। सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में आज भी तूफानी बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद और दादू में बादल गरज गरज कर बरसेंगे। कल्लात, खुजदार, जाफराबाद और सिब्बी में भी तेज बारिश की पेशगोई। नसीराबाद, बारखान, लोरालाई, आवारान, पंजगूर, लसबेला के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अस्ना तूफान कराची और माड़ा से 230 जबकि गवादर से 300 किलोमीटर दूर है। माहीगीर खुले समुद्र में जाने से गुरेज करें। बलूचिस्तान में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। जिला बोलान में मुंह जोर रैले, कौमी शाहराह कई मकामात पर टूट फूट का शिकार। गाड़ियां फंस गई, मुसाफिर महसूर, कार भी रैले में बह गई। मुसाफिर को बचा लिया गया। 50 से जायद कच्चे मकानात गिर गए। दरियाए नाड़ी, तली और लहड़ी नदियां भी बिफर गईं। मकानात मुनहदिम। किला अब्दुल्ला और चमन में भी तबाही। रेलवे ट्रैक को नुकसान, ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल। झिलमक्सी में बचाव बंद टूटने से मुतादिद घरों को नुकसान। सिंध में भी बारिशों से सूरत हाल संगीन। काछू की राबता सड़कें ज़ेरियाब, गोरख हिल जाने वाला रोड बह गया। 7 यूनियन काउंसिल्स का दूसरे रोज भी जमीनी राबता मुनक़ता। बदीन के सेम नाले में तोग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में भी सैलाबी सूरत हाल। कुमराट में सैलाबी रेला, फंसे हुए सयाहों को बाहिफाजत थल पहुंचा दिया गया। हरीपुर में लैंडस्लाइडिंग, कई इलाकों का राबता मुनक़ता। एबटाबाद में हौलनाक लैंडस्लाइडिंग की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। ठंडियानी रोड समेत मुतादिद सड़कें बंद। भिम्बर में रेला कई मकानात को बहा ले गया। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत और गैर मशरूत रिहाई। ISPR के मुताबिक कबायली अमायदीन और मुअज़्ज़ज़ीन ने रिहाई में किरदार अदा किया। तमाम मुग़वी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। नून लीग की सीनियर क़यादत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालिफ। कुछ अरकान PTI के संजीदा रहनुमाओं के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखने के हामी। नवाज शरीफ ने दीगर अपोजिशन जमातों से बातचीत के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर आज़म और राना सनाउल्लाह को टास्क मिल गया। अहम बैठक में शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर ब्रीफिंग। PTI के साथ मुज़ाकरात के हक में नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। कहा, जिस कमेटी की बात हो रही है मैं उसका हिस्सा नहीं, नजूमी नहीं कि बानी PTI का मुस्तकबिल बताऊं। पहले 9 मई वाकयात पर माफी, फिर मुज़ाकरात। हुकूमत का 2 टोक पैगाम। एहसन इकबाल का कहना है, बानी PTI NRO लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अब अपनी रसीदें दिखाएं। शिकायत करने वाले 5 स्टार जेल काट रहे हैं। नवाज शरीफ का लंदन जाने का अभी कोई हतमी प्रोग्राम नहीं
وہ اپنے مالج کے پاس جاتے رہے ہیں۔ ایاز سعدی کا کہنا ہے تحریک انصاف کے ان لوگوں سے بات ہو سکتی ہے جو تحمل مزاج ہوں۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی یا نہیں، فیصلہ رواں ہفتے اسمبلی سیشن میں ہوگا۔ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے۔ محمود اچکزئی نے رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی تصدیق کر دی، کہا کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے محمود اچکزئی کو مذاکرات کا اختیار دے رکھا ہے۔ حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل کا انحصار شرائط پر ہے، دیکھنا ہوگا کہ بات چیت کا ماحول ہے بھی یا نہیں۔ نیب پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی جائیدادیں ضبط کرانے کے لیے سرگرم، احتساب عدالت میں درخواست دائر۔ زلفی بخاری کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، اسلام آباد اور اٹک میں جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دیا جائے، قومی احتساب بیورو کی استدعا۔ اسلام آباد ایکسپریس چوک سے حراست میں لیے گئے بیشتر افراد رہا، سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت کچھ افراد کو رہائی نہیں ملی، ترجمان ضلعی انتظامیہ کی تصدیق۔ جدوجہد آزادی کی علامت مرد حریت سید علی گیلانی کی تیسری برسی، ہم سب پاکستانی اور پاکستان ہمارا کا نعرہ بلند کیا، زندگی بھر اس پر کاربند رہے، مقبوضہ کشمیر کے آزاد پاکستانی مرتے دم تک بھارتی فوج کے سامنے کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ روس کا MI-8 ہیلی کاپٹر لاپتہ، عملے سمیت 22 افراد سوار تھے، خراب موسم کے باعث رابطے میں مشکلات، ریسکیو ٹیمز نے تلاش کا آغاز کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس ویکسین کے لیے ایمرجنسی ٹینڈر جاری کر دیا، شدید متاثرہ ممالک کو فوری فراہم کی جائے گی، رقم امیر ممالک دیں گے، اگلے سال تک ویکسین کی 1 کروڑ 20 لاکھ خوراکیں تیار ہوں گی۔ پاکستانی بیٹر دوسرے ٹیسٹ میں بھی فیل، پہلی اننگز میں 274 رنز بنا کر آؤٹ، مہدی حسن مراز کے 5 شکار، عبداللہ شفیق 0، سعود شکیل 16، رضوان 29 اور بابر اعظم 31 رنز پر چلتے بنے۔ سائم ایوب، شان مسعود، سلمان آغا کی نصف سینچریاں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش بغیر نقصان 10 رنز سے آج تیسرے دن کا آغاز کرے گا۔ پیرس میں پیرالمپکس کے مقابلے جاری، چین 19 گولڈ میڈل کے ساتھ سر فہرست، ویمن لانگ جمپ میں نیدرلینڈز کی کھلاڑی کا ریکارڈ، مینز 1500 میٹر ریس میں روس کے الیگزینڈر نے ریکارڈ بنایا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، گرمی بالکل ختم ہو گیا ہے اینڈ ویری پلیزنٹ اینڈ ویری نائس۔ ویدر از دا سیم، اٹس کول، ویری پلیزنٹ۔ اس موسم میں یہ بتائیں آپ نے کیا کیا کھایا؟ آف کورس بریانی، نہاری اور گولا گنڈا، پانی پوری، کچوری۔ اور چھٹی کا دن، موسم خوشگوار، کراچی والوں کے مزے آ گئے، حسین موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے تفریحی مقامات کی سیر۔